अभी हम लोग तारापीठ में घूम रहे थे, वहाँ पे हम लोग को एक होटल मिला जहाँ पे अनलिमिटेड थाली है, अनलिमिटेड, और वहाँ पे वेज भी है, नॉन वेज भी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कैसे किसका दाम ले रहा है। दादा की खाবার আছে? আর এখানে আপনার ভাত, ডাল, দুটো সবজি, আলু চিপস ভাজা, আচার, পাঁপড়, লেবু, লঙ্কা, কি আনলিমিটেড? যত খেতে পারবেন আনলিমিটেড। 60 টাকা মিলে। নিরামিষ? হ্যাঁ, নিরামিষ। তারপর? তারপরে আপনি যে মাছ ভাত খান, মাছ ভাত 100 টাকা মিল, ডিম ভাত 60 টাকা মিল, এই 80 টাকা মিল, আর চিকেন ভাত 3 পিস চিকেন থাকবে, তার সঙ্গে ভাত ডাল সবজি সব থাকবে, ওটা 150 টাকা। 150 টাকা ভাত আনলিমিটেড দেবে? ভাত ডাল সবজি সব আনলিমিটেড। খাবার ঠিক আছে, গ্যারেন্টি একদম। খেয়ে দেখি কেমন লাগে। খাবার দাবার অবশ্যই গ্যারেন্টি ভালো পাবেন। तारामा मंदिर के जो मेन गेट उसके ठीक लेफ्ट साइड पे एक दुकान छोड़ के आपको मिलेगा माँ कामाख्या होटल एंड रेस्टोरेंट। इसमें आपको सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। तो एक बार इस होटल में ज़रूर आप विजिट कीजिए, बहुत अच्छा खाना यहाँ का है।